लाहौर, गुजरावाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मानसून बादलों के डेरे। लाहौर में सबसे ज्यादा बरकत मार्केट और निश्तर टाउन में 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सियालकोट, अनकारा साहब, अटक, डस्का, हाफजाबाद, जेहलम, भावलनगर, मरी, कहूटा, कोटली सतियां और गिरदनवाह में बादल बरसे। कल रात ज़ियारत, कोयटा, खुजदार, लसबेला में बारिश। पिशावर, मानसेहरा और मुजफ्फराबाद में काली घटाएं बरसीं। कराची में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई। बालाई और जनूबी इलाकों में 4 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, सरगोधा के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून बारिशों से तबाही की दास्तानें। खुशाब की वादी सून में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 नौजवान जाम हक। अपर कोहिस्तान में मुसाफिर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से 3 मुसाफिर चल बसे। कुमराट में ठल, लामोती, ब्रेकोट, जहाज पांडा और दीगर इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बदीन में करंट लगने से 2 अफराद लुकमा उछल बन गए। अंदरून सिंध के कई इलाकों में हरसू ठाठे मारता पानी। माती के कई देहात ज़ेरियाब, सैकड़ों मकाना तबाह। काचू की मरकजी सड़क सैलाबी टेले में बह गई। 300 से ज़्यादा देहात पानी में महसूर। सजावल में सैकड़ों एकड़ पर धान की फसल तबाह दरिया सिंध के पानी से। सकरन, काजी अहमद, दौलतपुर में 50 देहात ज़ेरियाब। कनकोट से बारिश का जमा पानी ताहाल ना निकाला जा सका। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 की जाए। सेनेट में तरमीमी बिल पेश। अपोजिशन के बिल की मुखालिफत नो नो के नारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल पढ़े बगैर नो कर देना दुरुस्त नहीं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। सेनेटर अली जफर ने कहा, हम जुडिशल कू नहीं करने देंगे। 7 जजेस की बजाय 2 जजेस बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट ने तरमीमी बिल 2024 मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत की तरफ से या प्राइवेट मेंबर बिल कोई ऐसा आता है जो आइन में तरमीम करने की कोशिश कर रही है, अदलिया से रिलेटेड कोई भी, तो आज पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम उस तरामीम की मुखालिफत करेंगे और हमारा कोई भी MNA और कोई भी सेनेटर इंशाअल्लाह ताला उसमें वोट नहीं देगा। तहरीक इंसाफ का अदलिया से मुतालिक कानून साजी की मुखालिफत का फैसला। बैरिस्टर गोहर खान कहते हैं, हमारा कोई रुकन ऐसी कानून साजी के लिए वोट नहीं करेगा। तमाम अरकान को 63A के तहत हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सियासी जमातों से बातचीत के लिए मैंडेट महमूद अचकज़ई के पास है। वो कोई तजवीज़ लाए तो मुशावरत करेंगे। मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। दूसरा, उन्होंने हमें ताना दिया है कि जी NRO हम लेते हैं, चलें वो बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है, हमें ताना देने वाले NRO के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, पानी PTI फ़ौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई से पूछ रहे हैं क्या वो फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे। कौमी असम्बली ने टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल बिल की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल भी मंजूर। मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त बहरान से हम इसको निकालें। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफिक है। नवाज शरीफ इस पे मुतफिक है, जरदारी साहब इस पे मुतफिक है, जमात इस्लामी मुतफिक है, जमीयत उलमा इस्लाम मुतफिक है, पाकिस्तान की तमाम MQM सारे इस पे मुतफिक है। इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात करूंगा। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकज़ई का ख्वाजा आसिफ को जवाब। बोले, मुल्क को बहरान से निकालना है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत सारी जमातें आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहती हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पानी PTI ने पहले NRO लिया, ना अब लेंगे। हमारे अरकान के नोटिफिकेशन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया या नहीं, वाज़ेह किया जाए।
میرے خیال میں اب اس پہ بار بار بات کرنا غیر مناسب ہے. میں بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بابت جوڈیشل کمیشن کی ایک میٹنگ کے بعد مجھ سے اور اٹارنی جنرل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی توسیع کے خواہش مند نہیں ہے، اور میرے خیال میں وہ ایک باعزت شخص ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں. ہمیں اب اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے، اس بات پر بار بار بات کرنا غیر ضروری ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا، چیف جسٹس نے مجھے اور اٹارنی جنرل سے صاف لفظوں میں کہا انہیں توسیع نہیں چاہیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع کی بات چھوڑ دینی چاہیے، میڈیا کسی اور موضوع پر بات کرے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس رواں ہفتے بلائے جانے کا قوی امکان. ذرائع کے مطابق آئندہ پیر سے پہلے عام قانون سازی مکمل کر لی جائے گی. قانون سازی قواعد معطل کر کے منظور کرانے پر غور. حکمران اتحاد کی اپنے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت. مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. اگست میں مہنگائی کی شرح 9.6% رہی. اکتوبر 2021 کے بعد پہلی بار مہنگائی سنگل ڈیجٹ رہی. ادارہ شماریات کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں 0.4% اضافہ ریکارڈ. شہروں میں مہنگائی کی شرح 11.7%، دیہی علاقوں میں 6.7% رہی. اگست میں بجلی، گیس اور پانی کے نرخوں میں 22% کا نمایاں اضافہ. مہنگائی کی شرح کم ہونا حکومتی اقدامات کی عکاسی ہے. 3 برس میں مہنگائی کی کم ترین شرح کا صحرا حکومتی معاشی ٹیم کے سر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اگست میں افراط زر میں کمی وزارت خزانہ کی اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کے عین مطابق ہے. معاشی ماہرین کی جانب سے ستمبر میں افراط زر کی شرح میں مزید کمی کی پیشگوئی قوم کے لیے خوشخبری سے کم نہیں. معاشی ٹیم کی شبانہ روز محنت کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی. سرکاری محکموں میں ایک سال کے دوران 1504 ارب روپے کی غلط ادائیگیوں اور غبن کا انکشاف. آڈیٹر جنرل پاکستان نے مالی سال 2023-24 کی آڈٹ رپورٹس قومی اسمبلی میں پیش کر دیں. رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے 62 محکموں کی 2110 فارمیشنز کا آڈٹ کیا گیا. کمزور اندرونی کنٹرول کے 97 ارب کے 61 کیسز کی نشاندہی. سپلیمنٹری گرانٹ صرف پارلیمنٹ کی منظوری سے جاری کرنے پر سفارش. غبن کیسز تحقیقاتی ایجنسیوں کو بھیجنے پر زور. حکومت اور یوٹیلٹی سٹورز سے ملازمین میں مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم. وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کی یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو بند نہ کرنے کی یقین دہانی. کہا یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں. تنظیم نو کے مختلف آپشنز پر کام ہو رہا ہے. تمام فیصلے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوں گے. ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. پی ڈبلیو ڈی ملازمین نے حکومت سے مذاکرات کے بعد ایک دن کے لیے احتجاج مؤخر کر دیا. پی ٹی آئی ایم پی اے فضل الہی کا حامیوں کے ساتھ پشاور میں گریڈ اسٹیشن پر دھاوا. رکن صوبائی اسمبلی اور مشتل شہری رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور اپنے حلقے کے 4 بند فیڈرز چالو کرا دیے. زبردستی فیڈر آن کرنے سے دیگر علاقوں کو بجلی کی فراہمی متاثر. فیسکو حکام کا قانونی کارروائی کا فیصلہ. دو لاکھ خاندانوں کو پہلے فیز میں مفت سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں. یہ بجلی ان کے لیے کوئی 1 ماہ کے لیے، کوئی 2 ماہ کے لیے یا 4 ماہ کے لیے کوئی ان کے بل کم نہیں ہو رہے. اس بجلی سے وہ ساری عمر کے لیے جو ہے مفت میں بجلی استعمال کریں گے. سندھ میں 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا پلان. پہلے مرحلے میں 2 لاکھ خاندانوں کو مفت سولر پینل دیے جائیں گے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی اجلاس میں اعلان. کہا 1-2 ماہ نہیں مکمل ریلیف دیں گے. سندھ میں الیکٹرک کیب سروس شروع کر رہے ہیں. منشیات کا خاتمہ ہماری پہلی ترجیح. بارشوں سے بڑا نقصان نہیں ہوا. حکومت ہر مسئلے کا خندہ پیشانی سے سامنا کر رہی ہے.
पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब से चीन की व्हीकल कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसों से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 9 जामियात के वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन भी मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मीर सरफराज बुगटी ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी की हालिया लहर और अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। सरफराज बुगटी ने सूबे में सैलाबी सूरत हाल और इस पर काबू पाने के इक़दाम से भी आगाह किया। पीटीआई के बैरून मुल्क बैठे डिजिटल दहशतगर्द अपनी पार्टी रहनुमाओं पर खुलेआम तनकीद करने लगे। एक्स पर होने वाली इस पेस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब से बैरून मुल्क बैठे इंतहा पसंदों की बदतमीजी। डिजिटल इंतहा पसंद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर की तस्दील करते रहे। इंतशार फैलाने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक बैरून ममालिक से है। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी। नैब की जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद। नए तोशाखाना रेफरेंस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को डियाला जेल में लगने वाले एहतसाब अदालत में पेश किया गया। कराची की खस्ता हाल सड़कों पर अपोजिशन का सिंध असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। बारिशों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मुरम्मत का टाइम फ्रेम मांग लिया। वज़ीर बल्दियात सईद खनी ने जवाब दिया, मानसून खत्म होते ही सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद सड़कों की तामीर शुरू होगी। अमन अमान की सूरत हाल के सवाल पर वज़ीर दाखिला ज़िया आलमजार ने कहा, कश्मोर और शिकारपुर में 2 माह के दौरान मुतादिद खतरनाक डाकू मारे गए।